के द्वार पे सुदामा गरीब কিছুক্ষণ আগে সুদামা আর সেই দরজাতে তার পাশের দরজাটা বাৎসল্যের দরজা সেটাতে যশোদা আরে দ্বার পালো কন্যা সে খেলো बता दो कन्हैया को नाम है सुधा ना सर पे पगड़ी ना तन पे जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुधा ना सर पे पगड़ी ना तन पे जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुधा ना सर पे पगड़ी ना तन पे जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल पर करीब आ गया तुम्हारे महल पर करीब आ गया अरे द्वार पालो कन्हैया से खेलो द्वार पे सुदामा करीब आ गया अरे द्वार पालो कन्हैया से खेलो द्वार पे सुदामा करीब आ गया আমায় মেরো না আমি তো কোনো অপরাধ করি না একটিবার আমার ছেলে গোপালকে তোমরা দেখতে যাও দেখতে আমায় মিলো না আমায় মিলো তোমরা আমার মিলো এমন দেখলাম মামলার মতো সংসারে যার মা নাই কেহ নাই গো মা বলার আমার আর কেউ নাই সংসারে যার মা